हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुरन डाकुचे आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबुदिन भलिया हेई जा गोटे सुंदर सकार आरंभ आ सुंदर सकार आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुछि। तो सबुदिन भाई आज भी सकाळ टाइम एटा सकाळ टाइम ना मु उठिलेनी राति 4टार उठिलेनी कहीं मु तो कहती गला काली जाइथिला चंद्रग्रहण जो कि रोषेबास तो किसी होइतिलानी काली आज कना 4टा राति उठिकी गद्वार झाड़ू करिकी खरका पुरका करिकी सबुआड़े केरकम लिपा पुछा करिकी माने जेरकम धुआ धुई करिया था सब धुआ धुई करिकी गद्वार पुछिकी गैस सब पुछा पुछी सब काम सरी देछि। तापर ठाकुर घर को आसिकी ठाकुर घर पुछिकी ठाकुर को पुणी तरे स्नान शौच सब करेकी सब काम आमर सरी सरला बेलू होता कना 6:10 मो काम सरी मु जाकि कना चौरार पानी देकी मु पळि आस्थिनी। बाबा आज ठाकुर पूजा करुछंती बाबा टिके समय नागे पूजा कने मु शीघ्र सरे देकी पळि आसिनी। आसिकी मु मो काम रे नागिनी देखते बाहर बर्तमान सुधा सूर्य देवता दर्शन देना ता पूर्व आमर काम सब सरीगला आठिकना बाबा ठाकुर पूजा कर मिकिली से बसिक आर्ट कर आर्टटा कम्प्लीट होनी माने अधा होगी रही मुझे देखेदिनी भिडियो दिन आसनी तापर मु पलि आसनी सबुदिन भाया गैस पाखक मो चिराचरित काम जहाँ सब करवा कथा से सब करने आसी गैस पाखे पहुँचला बेलू गला राति कना बाबा जाइथिले बाजार जाइथिले आनथिले कना बिलाती आलू पियाज सब आनथिले सब से रकम बाहर थिला मु ताको व्यवस्थित करके रखिथिलिनी। तो प्रथम आसी कना ताको नेकी रखिदेमी ताको तो बर्तमान आ बागे की रखि पारेमिनी बाछि बुछि की समय हेने बाछि बुछि रखिमी। बर्तमान मुख्य काम है आग टिके चा करदबा गरमा गरम चा कर देकी चा पीदबा चा पी दे साला परे तापर कना काम रे नाकी जिबा। आ हां मु कहि रखुची एटा कना मंगल सोमवार दिन रो वीडियो एटा मु जेतेबेले आसेनी परियापत्र सब रखापी से समय मिकिली कौन करथिला ना जे बनईथिला जे गणेश को जे बनईथिला आनिकी मते देखौथिला तथापि एटा से कंप्लीट करि पारनी काल ता मुकुटा जे बनईथिला जे से पचाथला मुकुटाटा केमिति कने सुंदर दिसयो बोली कि तो मु कहितिनी से मुकुटाटा बनईकी दिनके आस्थिला मते देखेबा पई कि तो बहुत सुंदर करथिला मते देखि बहुत खुशी लागिला। से देखे देखे गला तापर मोर चा भी फुटी जाता मु चा छांकी देथिनी चा छांकी देकी समस्त को दे देथिनी चा पीवा कि आ मु भी सेठी करना चा भी पी देथिनी। तो सांगे सांगे करना चा कर दे सारा पर मु अटा चकटी देथिनी कहीं आज तो भात ना सकाळे खाइबा कि आ काली रात मुढ़ी खाइछन ना मो भावनी काली रात मुढ़ी खाइछन जे आज पुणी मुढ़ी खाइबे ना तो समस्त कि मु बने देनी करना रुटी करथिनी प्लेन डाली करथिनी टमाटर देकी आउ कन्ना आलू कषा बनईथिनी छुआ कि आलू कषा बनईथिनी आमे समस्ते खाइबा कि आम कि डालीटे बनई देथिनी। छुआ भी डाली खाई पारथांते मु टिके भल लागिबो सेति कि टिके आलू कषा बनई देथिनी। तो सकाळ खाइबा मोर हेतिला आ डाली एथि बनई देनी जे मोर एबे रुटीर भी खिया हबो आ दीपहर कि भी मोर रही जिवो सेति कि आलू कषा जतेले बनईनी आलू कषा तो बनईथिनी समस्ते आमे खाई देइथांते निर्द्वंदरे खाई देइथांते कि असुविधा थिलानी किंतु बाबा जेहेतु आलू खाइबेनी आ भाई भी आज अच्छा भाई भी आलू खाइबेनी से कि आम समस्त कि बने देथिनी डाली बस आसिक रोषे घरे पहुँचानी रोषे घर आसिक पहुँची जीव माने गोटे हाथ रु 10टा हाथ आरंभ हो ए काम से काम एटा करबा सेटा करबा ए रकम काम सब आरंभ हो जाए। आते सब काम करू करू कना ट्यूशन छुट्टी हवा टाइम भी होता गलन ट्यूशन छुट्टी होगी आसला 8:30 सुधा से आसिक पहुँची जाए घर पाखे 8:30 ना 8:50 सुधा घर पाखे पहुँच जाए। तो गाधे पाधे से स्कूल जाते तो मोर एपटे रोषे सरला बेलू सेपटे करना से मैंने भी ट्यूशन भी गेलना पलि आसला मिकिल तो घर पाखे रोचे मिकिल ट्यूशन संध्या समय गेलन भी ट्यूशन पलि आसला आसला मुझे कौन करना दे देथिनी से दी जन को रुटी आलू कषा दे देथिनी खाइबा कि आम कना रुटी आलू कषा बन सारा जो डाली जे बनई से आम कि मुझे बघारी देथिनी बस होता आम सकाळ खाइबा होता। तो मो भिडियो एमती जोड़ी होगी रही था मो भिडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखूँ बिल्कुल भी स्किप करंतुनी आ मो भिडियो किसी भी जब आपको पसंद आता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदे आ छोट स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जो मो भिडियो आपको केमिति लगुच बोलिकी आ कहीं जब नुआ करके मो भिडियो देखुं तो प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि मुझे जितेबाला भी भिडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपण ही मो भिडियो देखिपारे आ मो भिडियो को आप फैमिली फ्रेंड मान सहित टिके शेयर कर दिंतु तो
ମୋତେ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ଆଉ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆଉ ହଁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଦବାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତ କିନା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି ଆଉ ଆପଣ କିନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗଲେ ମାନେ ଏବେ ନହେଲେ ବି କେତେବେଳେ ବି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସକାଳ ରୋଷେଇ ପାଖାପାଖି ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି ସରିଥିଲା କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କୁ କରିକି ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ବାବାଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ନା ଖେଳ ଥିଲା, ଯିବା ପାଇଁକି ସ୍କୁଲର କାମ ନା ଖେଳ ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ ଖେଳାଇବା ପାଇଁକି, ସେଥିପାଇଁକି ସେ କନା ଟିକେ ତରତର ହେଲେ ଯିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ପ୍ରଥମେ ରୁଟି ଆଉ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲେ। ଆଳୁ ବି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ସିଝିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ତାପରେ କନା ମୁଁ ସେଠି ତ ସେ ସିଝୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିନି ଯେ କାଲି ରାତିରେ ଯେ ଆଣିଥିଲି, ଯେ କହୁଥିଲି ଆଳୁ ପିଆଜ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ବଛା ବଛି କରିକି ରଖିବା ପାଇଁକି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ତ ଏକାବେଳେ ସବୁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଦିନେ ଆସିନା, କେଟା ଭଲ କେଟା ଖରାପ, ତାକୁ ଟିକେ ବାଛିକି ରଖିଦେବୁ, ନହେଲେ କ'ଣ ନା ଯେଟା ଖରାପ ଥିବ ସେ ଭଲ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବି ସେଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ସେପଟେ ଆଳୁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଳୁ ସିଝୁଥିଲା, ଏପଟେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ମୋ କାମରେ ଲାଗିଥିଲି। ୟାକୁ ସବୁ ବାଛି ବୁଛି ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲି, କି ଆଳୁଟା ଭଲ ଥିଲା କି ପଚା ଥିଲା, କେଟା ଖମାରି ଥିଲା, ଯାହା ଯେରକଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ବାଛି ବୁଛିକି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଲି। ରଖିଦେଇ ସାରିକି ଆଉ ଯାଇ କ'ଣ ନା ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼େଇଥିଲି, ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆଳୁ କଷା ବନେଇଥିଲି, ପୁରା ସାଧା ସିଧା ଭାବରେ ଆଳୁ କଷା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ତେଲ ମସଲା ଦେଇଥିଲେ ବି ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ନା କିଛି ନ ଦେଇକି ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ସେରକମ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇକି ରାନ୍ଧିଦେଲେ ନା ତରକାରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସେଇଆ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଏମିତି ହୁଏ କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ରୋଷେଇ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଥିବ ନା ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଉଥିବନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ନଥିବ ତରତର ହେଇକି ଆଉ ଅଲରା ମଲରା କରିକି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଲେ ସେତେବେଳେ କନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଦୋକାନରେ ଯେରକମ ଆଳୁ କଷା କରନ୍ତି ସେରକମ ଆଳୁ କଷା ମୋର ହେଇଥିଲା ଆଜି। କାହିଁକିନା ତାର ଟିକେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଥିଲା ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ମ୍ୟାଗି ମସଲା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଯେଉଁ ସେଇଟା ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁକି ଠିକ୍ ଦୋକାନରେ ଯେରକମ ଆଳୁ କଷା କରନ୍ତି ସେଇରକମ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ମୋର ଆଳୁ କଷା ରେଡ଼ି ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଛୋଟ ବଡ଼ ଏରକମ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିରକମ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ମୋ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ଟା ନା କେଇଠି ରଖିକି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଇଠି ବି ରଖିଲେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କେଣେ ବି ମୋତେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଲାନି, ଯେ ମୋତେ କେଣେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳିଲାନି ଯେ ଏଇଠି ରଖିକି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଠିକ୍ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଉଠି ପାରିବ ବୋଲିକି। ଏମିତି କେଣେ ବି ଜାଗା ନଥିଲା ଯେଇଠିକି ମାନେ ମୋତେ ଖୁସି ହେଲା ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ହେଇପାରିବ ବୋଲିକି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ବାହାରେ ତ ରଖିଦେଇକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୋବାଇଲ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକି ବାହାରେ ରଖିଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସୁଟ୍ କରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିଥାଏ, ଗୋଟେ ହାତରେ କ'ଣ ନା ରୋଷେଇ କରିଥାଏ, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ କ'ଣ ନା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ସବୁ ଏଙ୍ଗଲ୍ ଦେଖୁଥିଲି କେହି ପଟରୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ କେହି ପଟରେ ହେଇପାରିଲାନି, କାହିଁକିନା ଆମର ଛୋଟ କିଚେନ୍ଟା ନା, ତ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ରଖିକି ଭିଡ଼ିଓ ସମୟ ହେଇଗଲା ଆସିକି 10:30, ଆଉ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ସବୁ କାମ ଦାମ ସରେଇକି ସକାଳ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରି ଖିଆପିଆ ଦେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଥକା ଲାଗୁଛି ଯେ 10ଟା ମାନେ 9:30 ବେଳକୁ ତ ସବୁ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଖାଇଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ ବସିକି ତାପରେ ଯାଇକି ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଟିଅଲ କତର ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଛି, ବାଛୁରୀ କତର ଘାସ ପକେଇଛି, ଗାଈ ପାଖର ଘାସ ପକେଇନି, ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଇଛି, ବହୁତ ଥକା ଲାଗିଲାଣି। କାଲି ଗହରଣ ପାଇଁକି ଆଜି ସକାଳେ ଏତେ କାମ ଯେ ଥିଲା, ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ପୁରା ନିସ୍ତେଜିଆ ଲାଗୁଛି, ଦେହଟା ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଆଜି ଭାଇ ମୋ 2 ଜଣ, ଭାଇ ଆଜି ଘର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ମୋ 2 ଜଣ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ଯାଇଥିଲି ଚୁଲି ପାଖକୁ ଚୁଲି ଲଗେଇବି ବୋଲିକି, ମାନେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିନି, ଦେହଟା ଗୋଟେ କେରମ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଆସିକି ଗ୍ୟାସରେ ଭାତ ଖଣ୍ଡେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଡାଲି ସକାଳେ ତ କରିଥିଲି ଅଛି, ଭାଇ ଶାଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଶାଗ ରାନ୍ଧିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଡର ମାରୁଛି, କାମ କରିବା କଥା କହିଲାକୁ ଡର ମାରୁଛି, ଏତେ କାମ ଯେଉଁ ରହିଛି। ବାସନ ତ ପଡ଼ିଛି, ଦୟାକରେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ଯେଉଁ ବାସନ ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ କ'ଣ ନା ଛୁଆ ଗାଧୋଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଲୁଗା ମୋ ଲୁଗା ତାକୁ ବି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ବି ଧୋଇମି, ପାଣି ବି ଆଣିମି। ଏତିକି କାମ ସରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବି
କେଇଟା କରିମି କେଟା କରିମିନି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ଲୁଗା କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଭାରି ଡର ମାଡୁଛି, କେତେବେଳେ ଧୋଇକି ତାକୁ ସବୁ ଶୁଖେଇମି, ବାସନ ଧୋଇମି, ମାନେ ଦିନ ସାରାର ଯେତେ କାମ କରେ ସକାଳେ ମୋର ଏତିକି କାମ ସରିବନି ମୋତେ ଲାଗେ ହଁ କାମ କିଛି ସରିଗଲା ବୋଲିକି। ତାପରେ ତ ରୋଷେଇ କାମ ତ ଚାଲିଛି ତାର ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲୁଗା ଧୋଇକି ଶୁଖେଇବା ଆଉ ବାସନ ଧୋଇକି ଘରକୁ ଆଣିବା ଆଉ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଏଇଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ରକମ ଲାଗେ। ତ ଲେଟ୍ କରିବିନି। ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି ବସେଇ ଦେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଫୁଟିନି, ଜଷ୍ଟ ଏ ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିନି। ଯାଉଛି, ଆଜି ବାବା ନାହାନ୍ତି, ଗାଈ କଥା ପୁରା ବୁଝିତେ ହେବ। ଗାଈକି ତୋରାଣି ଫୋରାଣି ସବୁ ଦିଆ ସରିଛି, ଖାଲି ତା ପାଖରେ କନା ଘାସ ପଡ଼ିବ। ଖରା ଆଜି ବହୁତ ଜୋରସେ ଖରା କରିଛି, ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ବି ଖରାର ଶୁଖେଇ ଦେଇ ଆସିଛି, ଯାହା ଯେରକମ କରିବା କଥା ଟିକେ ଟିକେ କରିସାରିଲେଣି। ଯାଉଛି, ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ଲୁଗା ଧୋଇକି ଶୁଖେଇମି, ତାପରେ କନା ବାସନ ଧୋଇମି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବହୁତ ଥକା ଥକା ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ସକାଳ ପରୁ ବହୁତ ବି ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ଆସିକି ଚୁଲିର ଭାତ ବସେଇମି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ପେସେନ୍ସ ହେଲାନି ଯେ ଚୁଲିର ଭାତ ବସେଇକି ତରକାରୀ ପାଇଁକି ଉଠାପଡ଼ା ହେଇକି ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁକି କ'ଣ କଲି ନା 2 ଜଣ ଲୋକ ତ ଆମେ ଖାଇବା, ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଭାତ ବସେଇଦେବା ଯୋଗୁରୁ ମୋତେ ବି ଟିକେ କାମରେ ଟିକେ ମାନେ ସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ବାରମ୍ବାର ଚୁଲିର ଭାତ ବସେଇଲେ ଯେରକମ ବାରମ୍ବାର ଉଠିକି ଯାଇକି ଚୁଲିର ଜାଳ ଦେଖିତେ ହୁଏ, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇଲେ ସେଇ କାମଟାରୁ ମୋତେ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ମୁଁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିନି ସିଧା ଚୁଲି ପାଖକୁ। ଚୁଲି ପାଖରେ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ନା ଟିଅଲ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିନି। ଟିଅଲ୍ ପାଖରେ ଲୁଗା ବତୁରେଇଛି, ଲୁଗା ଧୋଇମି, ଛୁଆଙ୍କର ଲୁଗା ମାଡ଼ିମି ସଫା କରିବା ପାଇଁକି, ତାପରେ କ'ଣ ନା ବାସନ ଧୋଇମି, ପାଣି ନେମି। ବାସ୍ ଟିଅଲ୍ ପାଖରେ ଏତିକି କାମ ମୋର ଅଧେ ଦିନ ଏଇ ଟିଅଲ୍ ପାଖରେ ହିଁ କଟିଯାଉଛି। ଏତିକି କାମ ସରେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଯିମି ଭାତ ଯଦି ହେଇଥିବ ଭାତ ଗାଳିମି, ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିମି। ତରକାରୀ କ'ଣ ନା ତ ଡାଲି ତ ସକାଳେ କରିଦେଇଥିନି, ଆଉ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଶାଗ ଆଣିଥିଲେ ଭାଇ ଶାଗ କରିମି, ଆଉ କ'ଣ ତରକାରୀ କରିଥିଲି ମୋର ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ। ଏରକମ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଟିକେ ଟିକେ ତରକାରୀ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, କେବଳ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁକି ହିଁ ବନେଇଥିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ଲୁଗା ବି ମୁଁ ମାଡ଼ିଥିଲି ଯେ ଲୁଗାକୁ ମାଡ଼ିଦେନି, ଆଉ କ'ଣ ନା ଯାହା ଲୁଗା ଥିଲା ମୋରି ଲୁଗା ଥିଲା ଧୋଇବା ପାଇଁକି ଲୁଗାକୁ ଧୋଇଦେନି, କାହିଁକିନା ମୋ ଲୁଗା ମୁଁ ଧୋଇଦିଏ 8 ଦିନେ 4 ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମୟ ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ସଫା କରେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କ ଲୁଗା ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ସବୁଦିନ ସଫା କରିଦିଏ, ସର୍ଫରେ ଭେଦେଇକି ସଫା କରିଦିଏ। ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ବାସନ ଧୁଆ ବି ମୋର ସରିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଇଛି, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଥିଲା, 1.5 ଘଣ୍ଟାର ଲମ୍ବା ହେଇଥିଲା। ତାକୁ କାଟି କୁଟି ଛୋଟ କରି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁହେଇବ ଆଉ ମୋତେ ଯେଇଟା ବି ସୁବିଧା ହେବ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁକି, ଭଏସ୍ ଦେବା ପାଇଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁକି ବି ସୁବିଧା ହେବ, ଖୁସି ଲାଗିବ, ସେତିକି ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୁଁ ବନେଇଛି। ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁକି। ତ ଏତେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, କେତେ କାଟିମି, କେଟା ରଖିମି ସେଇ କଥା ଭାବି ପାରୁନି। ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁନି ଭିଡ଼ିଓ କାଟିବା ପାଇଁକି, ତ କ'ଣ କରିମି କାଟିଦେଇ ତ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି, ପୁରା ବୋର୍ ହେଇଯିବେ। ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଭଳିଆ 3 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଚାଲିବ। ତ ସେଠି ପାଣି ଆଣିକି ସବୁ ରଖିଦେଇଥିଲି, କ'ଣ ନା ବାଗେଇକି ଘର ରଖିଦେଇଥିଲି। ବାସନ ବି ଧୁଆ ସରିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ସବୁ ଗୁଛେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଶାଗ ବାଗେଇବା ପାଇଁକି। ଶାଗ ବାଗେଇଥିଲା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଥିଲା ଛୁଚୁନି ଶାଗ, ଯେଇଟା କି ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି। ଭାଇ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ଶାଗକୁ ବାଗେଇଥିଲି, ଢେର ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଶାଗ ବାଗେଇତେ। ଶାଗ କରି ଦେଇଥିଲି, ଡାଲି କରିଥିଲି, ଆଉ କ'ଣ ତରକାରୀ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ହଁ ବନ୍ଧାକୋବିର ଘାଣ୍ଟ ବନେଇଥିଲି। ବନ୍ଧାକୋବି ବୋଇତାଳୁ ବାଇଗଣ ତାର ଘାଣ୍ଟ ବନେଇଥିଲି। ସେତିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଶାଗ ବାଗେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ଘାଣ୍ଟଟା ବସେଇଥିଲି। ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ବସେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଶାଗ ଧୁଆ ଧୋଇ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ଗ୍ୟାସ୍ର ତ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ, ଚୁଲି ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ୟାସ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଚୁଲିର ଜାଳ ସରିଯାଏ, ପୁଣି ତାକୁ ଜାଳ ପକାଇବା, ଆଉ କ'ଣ ନା ଜିନିଷ କେଇଟା ନେଇଥିବ କେଇଟା ନ ନେଇଥିବ ଏଇ ରକମ କରିକି ବାରମ୍ବାର ଉଠାପଡ଼ା ହେଇଥିବେ। ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁକି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ତ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଚୁଲିର ବି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଚୁଲି ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଆଉ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବେନି ଯେ ସେ ଭଲ ବୋଲିକି, କେହି ବି କହିପାରିବେନି ସେ କଥା। ତ ମୋ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁକି, ଭାଇଙ୍କି ଦେଇଥିଲି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଖାଇଥିଲିନି, ମୋତେ ବହୁତ ଥକା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇଥିଲିନି। ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି, କେବଳ ଭାଇଙ୍କି ହିଁ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିଲା 3ଟା ବେଳେ ଉଠିକି ମୁଁ କ'ଣ ନା ଖାଇଥିଲି।
तो खियापिया सरला किसी भिड बनई कहीं बेल सेरकम मोर सबुदिनिया कम जेरकम लुगापटा पड़ी लुगापटा तुड़िकी रखी लुगा जे भेदी सफा करमी अब तो बाड़ी घर सफा करने समय आसला वर्षा ना तो आगक वर्षा हम कौन लघुचाप आसी तो मत जी संभव हो अल्प स्वल्प करके घास को उपाड़ी बाड़ी परिष्कार कर पुणी नुआ गछ नगा हाँपाई यही रकम कम सब बेलुर मोर चलती तो गला काली भिडियो जीवा मोर लेट हो लेट हो असुविधा अच्छी बर्तमान किसी दिन टी लेट हम जावाई तथापि मुझे चेष्टा कर शीघ्र दवापाई कि जिते चेष्टा करनी भी मोर हो पारनी जे लेट को से लेट हो तो गला भिडियो विजयलक्ष्मी दीदी नीरू दीदी ज्योति दीदी विजयलक्ष्मी दीदी समस्ते बहुत सुंदर सुंदर कमेंट लिखते समस्त को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद आ नीरू दीदी कहते ना प्लास्टिक न जावाई से भल नुहे देहपाई तो दीदी मु प्लास्टिक करना रोसई समय मुझे जानी रोसई पूर्व जो चुली में छुंच मारी से समय करना जहाँ सब से ओलिया बाहर प्लास्टिक सोल जहाँ सब ओलिया बाहर ताके सब करना चुली में पकई देकी निआ नगेदेनी कहीं बाहर निआ नगेने ना कहीं एक तो वर्षा दिन उदा फुदा हो सब जल कि न जल आ चुली भितर पकईदेने निआटा तार निरापदर से ही रही तादेह एत मात्रा कला बाहर आ धूआं बाहर बोलिकी तो घर भीतर सारा आमर कला होता मु दौड़ी के आसिक करना कबाटा दे देती नन करना घर सारा पूरा कला बालुरु बालुरु होता एत जोर माने जलुथुरा से धूआं बाहर तो आगक निश्चय ध्यान रखी प्लास्टिक न जाड़ापाई कि तो बर्तमान समय होता आसिक दिन 4टा आना बाबा जो जाते जो छुआ को लेकिन खेलवाई कि बाबा भी आसिक पहुँचते आ मिकिली भी आसिक पहुँचीला से समय से करना स्कूल आसिक पहुँचला मात्रके बाहरी जाए खेलवाई कि से खेलवाई बाहरी होता मुझे अटकई जबरदस्ती करके मो पाखे कुरकुरी ताकू देती कुरकुरी खावाई से कुरकुरी खाई बहुत खुशी होता आ मुझे करना मो कम लगी जेरकम कि लुगा पड़ी लुगा तुली लुगा जो माड़ी ताको सफा करती गाई दुई थी जे सब कम मोर बेलुड़िया जी सब कम था सब कम मुझे सरई आ सरई दे सारे आज मैं मोर भिडियो जाइलानी कहीं एक तो नेट आमर जो कौन प्रोब्लेम होता नेट आसूलानी एक आउ द्वितीयत करना मुख्य था मुझे खुड़ी पाखक जाइनी आईटी रही राति प्राय 9टा पर्यंत हम से रही आ 9टा रातिर घर को आसती खुड़ी की देखा देखी करके घर को आसती आ मुझे करना कि भिडियो करें कहीं चाहिए तो मुझे कर सब बेले जाकि भिडियो करवाटा खुड़ी मत मु उचित मन कलिनी से कि खुड़ी किसी भिडियो करदेली तो संज फंज दे सारिकी लुगापटा धुआ धुई करके संज देती गोदर करका पुरका भी सब सरई बेल ओल्ड कम जी सब सरई सरई संध्या दिया सरला जाइनी खुड़ी पाखक खुड़ी की देखा करने कि किसी समय रही रहीकि घर को आसती बस आज दिन टी मोर एमती भाव में कटिगला यहाँ मंगलवार दिन भिडियो टी मोर लेट चलुची तो असुविधा टी तो आगक सेरकम रेगुलर भिडियो देवाई कि मुझे चेष्टा करमी तो आशा करुँच मो भिडियोटी आपको पसंद आसो बोलिए जब पसंद आस चैनल को सब्सक्राइब करके भिडियो को लाइक टे करदे आ छोट स्नेह भरा कमेंट मोपाई लिखिदेवे जो मो भिडियो आपको केमी लगुच बोलिकी आना कहीं नुआ देखुं मुझे तो कही प्रथम चैनल को सब्सक्राइब करदे तापर बेल आइकन को दबाई देवे जहाँद्वारा मुझे जिते भिडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपण ही मो भिडियो देखिए आ मो भिडियो देखिकी एत सुंदर सुंदर कमेंट देते आप समस्त को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जानक अशेष अशेष धन्यवाद मो तरफ कहीं आपणकर बहुमूल्य समय बाहर करके मो भिडियो देखुं ता सहित मो भिडियो एत सुंदर सुंदर कमेंट दौरान मुझे जानी आग अपेक्षा मो भिडियो बिल्कुल भी भ्यूज हो ना तथापि भी मुझे मु हारी जाए कि भांगी पड़ना मन दुख हो तो मु भांगी पड़ना मुझे रकम रेगुलर भिडियो देवाई चेष्टा कर असुविधा होता बोलिकी 2-3 दिन मु भिडियो छाड़ी किंतु एबे रेगुलर भिडियो देवाई कि मुझे चेष्टा कर किंतु मो पाखे किसी काम ही ना तो कौन करमी तथापि भी मुझे चेष्टा कर सागरे डेली ब्लॉगिंग भिडियो दवापाई कि तो मुझे या किसी भिडियो बनई तो आज रोचे देखा आसंता काली नुआ आ गोटे फ्रेश ब्लॉग रे तो से पर्यंत आपणकर देहर जत्न नियंतु भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु ठाकुर पाखे प्रार्थना करछि तो रोचे बाय बाय जय गुरु।
तो बाड़ी सफा काम मोर चलछि किछि किछि सफा कर दे सारे आउ किछि सफा करियार अछि पुणी कहउचंती लघुचाप हिची वर्षा हबो पुणी बात्या हबो कौन हबो केजाने मु जानना किंतु मु बाड़ी सफा करिबारे नागिछि बाड़ीटा सफा करदे टिके सुंदर देखा हबा वर्षा हला बेलकु ना कादो जे हेई होउची एबे तो वर्षा नाही रास्ता घाट सुखिला अछि किंतु या पर वर्षा हे जिवो पूरा रास्ता घाट कादो हे जिवो।